خصوصی خطاب کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں قائد ضلع وہاڑی، جند جان ضلع وہاڑی، فخر ضلع وہاڑی، محترم جناب للکار شہین قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان سے خطاب سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیدار بھی ہیں یا ابھی سے سو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اب بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں للکار شہین مجاہد اسلام محترم جناب قاری اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، بعد نماز مغرب درس قرآن و حدیث تبلیغی و اصلاحی پروگرام
مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد انتظامیہ ساڑھے پیارے حاجی محمد ادریس صاحب، رائے محمد اصغر صاحب اور محمد اصغر گجر صاحب، دیگر دوست احباب جنہ محنت محبت کوشش کیتی ہے، تعاون کیتا ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے، آمین کو۔ پیارے بھائی قاری محمد زین عزیزی صاحب کو تساں قرآن پاک دی تلاوت سنی ہے، اور انتہائی قابل احترام ناظم دفتر مرکزیہ لاہور بھائی ارسلان الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی تشریف فرمان ہے، علاقے دے معروف عالم دین، جماعت دے بہترین قاری خطیب قاری امجد اسلام حافظہ اللہ تعالی، مرکز مدینہ چانہ سکیم لاہور۔ اللہ پاک ان تمام بھائیاں دی علماء دی محبت محنت قبول فرمائے، آمین کو۔ تھوڑی جی ایکو جری باچ ڈبلنگ تھوڑی کٹ کرو، سادھی آواز کھولو، اللہ پاک تواڈے ساؤنڈ اندر برکتاں دے، ڈبلنگ ذرا کٹاؤ۔ پیارے بھائیو، میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہیں، اللہ پاک فرما رہے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان رفت و بلندی مقام و مرتبہ آپ دی شان دے کیا کہنے، آپ قیامت تک واسطے جہانہ واسطے نبی بن کے آئے، رحمت بن کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے سچے نبی نے، رب دے رسول نے، انسان بھی جان دے نے، فرشتے بھی جان دے نے، حضرات جنات بھی جان دے نے، درخت بھی جان دے، پتھر بھی جان دے، جانور بھی جان دے نے، انسان اور جنات رسول اللہ دا مرتبہ مقام جان دیاں ہویاں، ان دے باوجود شرکشی نافرمانی تے سستی دا مظاہرہ کر دیں، وگرنہ خدا دی قسم جانور بھی حضور دے تابعدار، پتھر بھی تابعدار، حضرات درخت بھی رسول اللہ دے تابعدار۔ ایک مرتبہ کہو خضرہ سبحان اللہ۔ اللہ کرے جس طرح جانوراں تے پتھراں تے درختاں نبی پاک دی عظمت شان نو پہچانے ہیں، آپ دے سچے تابعدار نے، اللہ کرے آج اساں بھی رسول اللہ دے سچے تابعدار بن جائیے، رسول اللہ دی محبت اندر آپ دی سیرت سنت با مطابق زندگی بسر کر کے اپنی آخرت بہتر بنان والے بن جائیے، کہو ذرا آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اندر، آپ دے طریقے اندر، آپ دی محبت اندر زندگی گزاریے، اے دے اندر حضرات کامیابی ہے، اے دے اندر عزت ہے، اے دے اندر ہی اللہ پاک نے ہدایت رکھی ہے۔ میں پیارے بھائی قاری امجد اسلام حافظہ اللہ تعالی انہوں نے عرض کر رہے ہیں کیا بھائیاں دوست احباب نو کیا سنائیے، تو میرا جی کیتا ہے اسے حوالے نال کوئی مختصر پیغام دے دینا اپنی اور تواڈی اصلاح لئی، اللہ کرے اسی رسول اللہ دے سچے تابعدار بن جائیے، آمین کو۔ قرآن پاک سورہ احزاب 22واں پارہ، اللہ پاک فرماندے نے کوئی مرد مسلمان مومن مرد تے کوئی ایمان والی عورت، نہ مردانو حق حاصل ہے نہ عورتانو اختیار باقی ہے کہ او اپنی من مرضی کرن۔ اسی تمام مسلمان اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند ہاں، اسی اپنی من مرضی کر سکدے؟ بولو۔ ہندو کافر یہودی سکھ جو مرضی کری جان وہ کافر نے، انہوں نے کوئی پوچھن دسن والا نہیں۔
اسی رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ساڑے دل اندر ایمان دی دولت ہے خدا دی قسمی اساں رب دے قرآن کولو نبی دی حدیث فرمان کولو رہنمائی حاصل کر کے زندگی گزارنی ہے اللہ پاک نے انسانانو پیدا کر کے ایویں ڈنگراں تے جانوراں طرح نہیں چھوڑیا جتھے دل کیتا کھا لیا پی لیا سو لیا جویں مرضی زندگی گزارو نا مسلمان بندے اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند نے گج کے بولو آرڈر دے قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا تھوڑی سادہ آواز کھولو اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے پابند مومن مسلمان مرد اور عورتاں جیڑا مرد تے جیڑی عورت اپنی من مرضی کرے حضرات اللہ پاک دی نافرمانی کرے رب دے رسول دی نافرمانی کرے سمجھو انہیں جنت دا رستہ چھوڑ کے جہنم دا رستہ اختیار کر لے ہے سیدھا راستہ جنت دا چھوڑ کے ہدایت چھوڑ کے ضلالت و گمراہی جہالت دا رستہ اختیار کر لیا ہے ہدایت کامیابی سیدھا راستہ اللہ اور ان دے رسول دا دسیا ہویا راستہ ہے باقی سارے راستے شیطان دے راستے نے اللہ پاک ہر نماز اندر پڑھ دیو اہدین الصراط المستقیم اللہ پاک صراط مستقیم تے چلائے حضرات سیدھا راستہ جنت نو جان والا راستہ ہے ایک قرآن و حدیث دا راستہ ہے ایک قرآن دوسرا نبی پاک دا فرمان اے دے اندر ہدایت کامیابی جنت دا راستہ خدا دی قسم قرآن و حدیث تو جیڑا ہٹ جائے سمجھو صراط مستقیم تو ہٹ گیا جنت دے راستے تو ہٹ گیا غور کرنا توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد پاک ایک دن گھروں باہر نکلے آپ دے صحابہ آپ دے دیوانے پروانے نال نے میرے آقا علیہ السلام دی ایک بندے نہ ملاقات ہوئی آقا فرماندے نے پروانے ذرا میں نو بول کے دس کیا نیکی دے کماں اندر کوئی دلچسپی پلائی اندر دلچسپی شوق ہے آندہ سونیوں کیڑی نیکی کیڑی دلچسپی آقا فرماندے نے کیا تو گواہی دینا ہے میں رب ذوالجلال دا سچا نبی بن کے آیا آندہ یہ تے کوئی گل نہیں میں کہا دی گواہی دے میں نو کی پتا میں نو کوئی دلیل چاہی دیئے رسول اللہ فرماندے اے میرے صحابہ اگر گواہی دین کہ میں رب دا نبیاں تو مان لیں گا آندہ جی یہ تے توڑے نال دینے توڑے صحابی نے یہ تے کہہ دین گے کوئی اور گواہی فوراں جڑی میں تسلیم کر لاں رسول اللہ نے دائیں دیکھیا بائیں دیکھیا ایک کیکر دا درخت نظر آیا میری بات سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ فرمان دے اے جڑا کیکر دا درخت ہے اگر کیکر دا درخت بول کے کہہ دے وے کہ میں رب دا سچا اور آخری نبیاں پھر مان لیں گا آندہ جی پھر تے گالی کوئی نہیں پھر ضرور مننا گا جے کیکر بول کے گواہی دے وے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر دے درخت نو آواز ہماری اشارہ کیتا نوجوانوں بابے ہو رب دا واسطہ ادھر میری طرف ایکھو تیان کرو کیکر دے درخت نے رسول اللہ دی آواز نو سنے ہیں آپ نو جاندہ پہچاندہ خدا دی قسم جتے کیکر دا درخت کھڑا ہے زمین نو چیر دا ہویا رسول اللہ دی طرف دوڑ پیندہ
زمین نو چیردہ ہویا کی کردہ درخت نبی پاک دی طرف آ رہا صحابہ منظر ویندے پہ او اے ربی او پینڈو دے ہاتھی بندہ منظر ویندا پہ آئے رسول اللہ فرماندے نے کی کردے درخت نو آواز ماری ایدر آ پوچھے ذرا بول کے دس میں کونا کی کردیاں ٹینیاں شاخاں میرے آقا دے قریب آ کے جھک گئیاں 3 مرتبہ ٹینیاں چوں آواز آئی اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں عرض کرنا چاہنا اے سنیا جے گل ذرا دھیان نال 3 مرتبہ کی کردے درخت نے میرے آقا دی نبوت و رسالت دی گواہی دیتی پھر نبی پاک نے اشارہ کیتا جتھوں آیا کی کردہ درخت واپسی اسے جگہ تے چلا گیا واپسی اسے جگہ تے چلا جاندے ہن نبی پاک اس بندے نو فرماندے نے بھی بول کے دس ہن تیرا کی خیال ہے کہن لگا سونےو میں اپنی قوم قبیلے دی طرف جا رہا ہاں اج دا سارا واقعہ سناواں گا انہاں نو تواڈے کول لے کے آواں گا جے کوئی بھی نہ آیا میں ضرور آواں گا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہو جاواں گا اے محبوب جی میں نو کچھ مولت دیو میں ضرور آواں گا میں عرض کرنا چاہنا کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا جہانہ واسطے اللہ پاک نے رسول اللہ نو رحمت بنایا ہے پوری کائنات واسطے آپ لوگاں واسطے نبی بن کے آئے دنیا دی ہر شے آپ نو جان دی پہچان دی ہے آپ رب دے سچے نبی نے کی کر دے درخت بھی جان دے نے کہ رسول اللہ رب دے سچے اور آخری نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 جملے سنو محبت نہ گل لگے توریے سانو دسے عظمی آسمانہ نے بھی ساڈے نبی دیاں اچیاں شانہ نے ایک بری کہو ایک تو نیرہ ہے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہے اللہ جانے بیٹھے نے یا کرسیاں نو باز ہو رہے ہیں ذرا کہو سبحان اللہ آج نیرے کئی رکھو سبحان اللہ کہو ذرا سانو دسے عظمی آسمانہ نے ساڈے نبی دیاں اچیاں شانہ نے گواہی دین دیاں 5 اذانہ نے گواہی دین دیاں 5 اذانہ نے وہی ساڈے نبی دیاں اچیاں شانہ نے سونا مکہ شہر نرالا سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اوتھے نکلیاں سونے دیاں کانا نے بھی ساڈے نبی دیاں اچیاں شانہ نے مکے جتھے ٹویا کھٹو پٹرول نکل آؤندا ہے ڈیزل نکل آؤندا ہے سونا نکل آؤندا ہے چاندی نکل آؤندی ہے شیر پنجاب فرماندے نے وہ نبی پاک دا شہر ہے نا آپ مکے پیدا ہوئے نے اتے سونا چاندی نکلدا ہے ایتھے پاکستان جتے ٹویا کھٹو تھلو سپ نکل آؤندا ہے بچھو نکل آؤندا ہے کیا مکے مدینے دیاں شانہ نے سونا مکہ توڑا نا آواز کھولو میں قریب منہ کرنا میک توڑا ارتھ مار دیں اس لئے میں ذرا چہرہ دور رکھ رہے ہیں آواز سادہ کھولو میک توڑا ارتھ ہے ایکو بیس کاٹو بس آدھی آواز کھولو سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمعہ کملی والا اوتھے نکلیاں سونے دیاں کانا نے
بھی ساڈے نبی دیاں اچیاں شاناں نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ درختاں نبی پاک نو پہچانے ہیں۔ میں بخاری دی ایک روایت سنا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لکڑی دے ممبر تے چڑھ کے خطبہ دے رہے نے، کیا جے ماڑی جی سبحان اللہ، خطبہ جمعہ پڑھا رہے، خطبہ دے رہے، لکڑی دے ممبر تے آپ کھڑے نے، خطبہ دے رہے نے، تے لکڑی دا ممبر سب تو پہلا ایک عورت نے بنا کے مسجد اندر رکھے ہے، سبحان اللہ۔ ایک کھجور دا سکا تنا، کھجور دا مڈ سکا تنا مسجد نبی اندر حضور ہوندے نال ٹیک لاؤندے، ٹیک لا کے خطبہ دیا کر دے۔ ایک نبی پاک دی صحابیہ بی بی عورت رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگی سونے ہو جے اجازت دیو تے میں ممبر نہ بنوا دا؟ آپ نے فرمایا بنوا دے۔ سب تو پہلے مسجد اندر نبی پاک دی مسجد مدینے اندر لکڑی دا ممبر رکھن والی کون ہے؟ عورت کون ہے؟ ساڑیاں عورتاں چٹنی سموسے برگر انہاں دی کھان پین تو جان نہیں چھوڑ دی، مسیتے ممبر انہاں کی تو رکھنے نے، انہاں کدے بلے بھی نہیں لایا، تو انہوں رب دا واسطہ بول کے تو سینج ہوندہ ہے کہ نہیں۔ ایک عورت نے مسجد اندر ممبر رکھے ہے، سبحان اللہ۔ وقت دا خلیفہ بادشاہ ایک ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، انہاں دی بیوی نو خواب آئی، خواب دی تعبیر پوچھی، وقت دے عالم دین نے کہا اللہ پاک تیرے کو نہ کوئی نیکی دا کام لینا چاہتا ہے، تے اے جڑا میدان عرفات حاجی حج بیت اللہ کرنا ہوندے نے، اتھے پانی کوئی نہیں، تے پانی ذرا پہنچا دے، کوئی نہر کھدوا دے، پیاسے بلک دینے حاجی، اے رب تیرے اے خواب دی تعبیر ہے، اتھے پانی دی لوڑ ہے۔ تے بی بی نے انجینئر بلائے، کہن لگی نہر کھودو، پانی دیکھیا طائف، طائف تو پرے کتوں پانی نہر دے ذریعے میدان عرفات مکے شہر پہنچانا ہے۔ انجینئر کہن لگا پہاڑ توڑنے نے پیسہ بڑا خرچ بڑا ہونا ہے۔ بی بی کہن لگی انچ انچ تے اگر سونا لگے تے میں لاوانگی، وقت دے بادشاہ دی بیوی ہے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ، امیر المومنین وقت دے بادشاہ دی بیوی۔ خیر انجینئر لا دیتے، نہر دی کھدائی شروع ہو گئی، نہر تیار ہو گئی، پانی چالو ہو گیا، تے جڑے مستری انجینئر سن نا کہن لگے بی بی جڑا تو پیسہ دیتا ہے حساب و کتاب کر لے، اے اتنا خرچ ہویا ہے، اتنے تو دیتے، آمدن بھی لکھی ہے، خرچ بھی لکھے ہے، اے حاجیاں واسطے پانی میدان عرفات مکے پہنچ گیا ہے، تے ذرا اے لکھ پڑھ چیک کر لے کوئی وعدہ کاٹا حساب و کتاب۔ بی بی نو جدو کاپی رجسٹر پڑھایا نا، گل سنے ہیں جی، اس عورت نے وقت دے بادشاہ دی بیوی نے کاپی پڑھی، رجسٹر نو پھاڑ کے نہر اندر سٹ کے کہن لگی یا اللہ میں تیرے راہ اندر خرچ کیتا ہے، اج انجینئر تے مستریاں کول کوئی حساب نہیں لے رہی، تے کل قیامت نو میدان معاشر اندر ربا تو بھی میرا حساب نہ لویں۔ گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ؟ ایک بی بی رب دے راہ اندر پیسے خرچ کر کے آندی یا اللہ یہ آندے نے حساب کر لے، میں تیرے راہ اندر خرچ کیتا ہے، کہا حساب، کوئی حساب کتاب نہیں لین لگی، آج میں نہیں حساب لے رہی، کل نو ربا تو ہی میرا حساب نہ لویں۔ حضرات بڑیاں بڑیاں اللہ والیاں بیبیاں گزریاں نے، ایک بی بی نے لکڑی دا ممبر بنوا کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے مسجد نبی اندر رکھ دیتا، اپنے کھجور دے تنے نو چھوڑے آئے، لکڑی دے ممبر تے آئے، حضور خطبہ دے رہے نے، تے جڑا کھجور دا سکا تنائے نبی پاک دی جدائی اندر رون لگ پیا، اپنے تنے نو چھوڑے آ ممبر تے آئے،
तणा मेरे आका दे नाल प्यार बड़ा करदा है, मुहब्बत बड़ी, आप दी जुदाई बर्दाश्त नहीं, रोन लग पिया, इंज रोई जांदा है। ओए नौजवानों बाबेओं बरकत टौन ना ताल्लुक रखने वालों, बिलाल मस्जिद अंदर आने वालों, गल सुनिया जे, सुक्का खजूर दा तना मेरे पाक पैगंबर दी जुदाई अंदर इंज रोई जांदा है जिवें छोटा बच्चा दुध पींदा बच्चा अपनी अम्मी दी जुदाई अंदर रोया करदा, इंज रोई जांदा है। सहाबा वेंदे ने भी रोन दी आवाज आ रही सिसकियां दी, बिलक बिलक के कौन रोंदा पिया है। नबी पाक मिंबर तो नीचे उतरे, आपने खुतबा बंद कीता, लकड़ी दे खजूर दे तने नू पकड़िया, मेरे आका ने जफ्फी पाई, थब्बा मारिया, ओनू थपकियां दे के चुप कराई जांदे ने। रसूलुल्लाह फरमांदे ने सहाबियो ए खजूर दा सुक्का तना मेरे नाल मोहब्बत बड़ी करदा है, अदब बड़ा, प्यार बड़ा, आज इनू छोड़ के मैं लकड़ी दे मिंबर ते गया वां, ए मेरी जुदाई अंदर बिलक बिलक के इंज रोई जांदा है जिवें दुध पींदा बच्चा अपनी अम्मी दी जुदाई अंदर रोया करदा। मैं अर्ज करना चाहना ये दरख्तां पहचानिया, खजूर दे तने ने पहचानिया, हुजूर रब दे सच्चे नबी बन के आए। इसलिए ते तने नू नबी पाक ना प्यार है, आप दी जुदाई अंदर रो रहे हैं। सुनिया जे दो तीन जुमले, चार चफेरे सोने दिया तुमानी, खुलक मिठा सो शैद कर दिता तुमानी, जे अल्लाह ले आए मौका कदम जा चुमानी, हो जाए समसाम उत्ते फजल गफार दा, नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफजल ते आला जेड़ा पूरी खुदाई थी, थम हनाना रोया जिस दी जुदाई थी, काफरा ने कलमा पढ़िया दिल दी सफाई थी, इसम गरामी जिसदा सीने नू ठारदा, नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंदर वरफाना वादा कीता रहमान ने, नाम तेरे दा कलमा पढ़ना जहान ने, सब नबियां नालों उच्चा शान पाया सुल्तान ने, घर घर पहुंचिया वेखो नाम सरकार दा, नाम मोहम्मद वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारियों मैं पैगाम देना चाहना, दरख्तां पहचानिया रसूलुल्लाह दे ताबेदार, पत्थरां पहचानिया आप दे ताबेदार। बुखारी मुस्लिम अंदर लिखे हैं नबी पाक मदीनियों निकले ते ओहद पहाड़ ते चले गए, रब तुहानू इसे साल मक्का भी दिखाए ते मदीना भी, आमीन कहो। अल्लाह करे मदीने जाके मर जाओ, आए आए खुदा दी कसम, जेड़ा मदीने मर जाए रसूलुल्लाह उनदा हाथ फड़ के सिफारिश करके रब दियां जनता नू नाल लेके जाणगे। सुभान अल्लाह। दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जद ज़ियारतां पावां मदीने दियां, मदीने दा दसां की सोना, घर घर सोना, जी जी सोना, दिल खिचदा वांग महबूबा
ڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کم دے منگاں ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زم زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا آمدینیوں نکلے احد پہاڑ تے چلے جاندے نے اور میرے او ویریو احد پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں 12-13 کلومیٹر دا لمبا پہاڑ پتھران دا ذخیرہ ہے میرے آقا پہاڑ تے چڑھے نے پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا ہلنا شروع کر دیتا ہے میرے آقا دے نال ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مرشد پاک فرماندے نے جدوں احد نے کمبنا شروع کیتا آقا فرماندے نے اس بوت احد انج پیر چکیاں اڈی پہاڑ تے ماری اس بوت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا احد رک جا کیوں ہلنا پیا کیوں کمبنا پیا تینوں پتہ نہیں میں رب دا نبی تیرے تے سوارا ایک مرتبہ آپ نے پیر ماریا اڈی ماری فرمایا میں رب دا نبی تیرے تے سوار خدا دی قسم احد پہاڑ جڑا ہلدا سی پیا فوراً رک گیا کو سبحان اللہ پہاڑ نو پتہ ہے کہ آپ رب دے نبی نے تے نبی پاک دی نافرمانی کرنی چاہی دی نہیں فوراً رک گیا ادوں دا رکے آج تک رکیا قیامت تک رکیا رہے گا اسی کلمہ بھی رسول اللہ دا پڑھے ہیں حدیثاں بھی سننے ہیں تے گل من دے بھی نہیں تے عاشق بھی ہیں تے محبت ہے خدا دی قسم پہاڑ نو ایک باری نبی پاک نے فرمایا خبردار رک جا دوبارہ انہیں ہلن دی جرت کی تھی اللہ کرے اسی بھی انج سچے تابعدار بن جائیے آمین کہو کہہ دیو آمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ فرمان دینے علی رضی اللہ تعالیٰ نے میں اجے بھی انہا پتھرانو جاننا ہوں آقا فرمان دے میں چھوٹا جا ہندہ سا جیسے گلی بازار وچوں گزر جاندہ گلیاں دے پتھر تے کینکر جھوک جھوک کے رسول اللہ فرمان دے میں نو ادب نال سلامیاں کرن لگ جاندے پتھر نبی پاک نو سلامیاں پیش کر رہے درخت نبی پاک نو سلام پیش کر رہے نے حضرات میری طرف دیکھنا درخت بھی عزت کر رہے پتھر بھی کر رہے اللہ کرے عظیم رسول اللہ دی حدیث آپ دے مقام دا ادب و احترام عزت کرن والے بن جائیے ذرا مل کے آجے آمین حضرات میں گزارش کر رہے ہوں حضرت علی اس حدیث دے راوی آنکھو رضی المولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو گل آئیے تے سن لو میرے آقا فرمان دینے علی جس دل اندر ایمان ہے وہ بندہ تیرے نہ محبت کرے گا منافق بندے کدی بھی علی پاک نہ محبت نہیں کر سکتے صرف علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت کرن والے مومن بندے ہونگے ہن میں محبت نہ دو جملے سنانا چاہنا حضرات میری طرف دیکھے آجے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے رضی اللہ تعالیٰ نو جنہ دا ٹھرے ذرا سجی بان چکے آج چکو خان سجی بان کہو ذرا سبحان اللہ چکو چکو بان چکو نہ لے کے علی مولا دا
वार कोलों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, मोहतरम जनाब कारी इस्माइल बलोच साहब, इस्माइल अतीक साहब। अब बलोच नहीं मेरे यार गुजर बैठे ने, मैं गुजर है भुल गए ने भाई, मैं तो अपने यार गुजर को कोई गल सारे भाई जिन्नियां बरादरियां सारे काबिल एहतराम ने। इन्हें बलोच किया ना, मैं क्या भुल गए ने, मैं दसदा मैं तो आ भरा बैठे ने गुजर, जो मिलते ने कहते ने गुजर भी मौलवी बन गए, अल्लाह जाने ये तो सारे मझां तो जान नहीं छुड़ती, बथेरे हुण गुजरां च मौलवी रब ने भेज दिते ने, बना दिते ने। अल्लाह पाक मजीद दीन दी समझ अता फरमाए, कह दो आमीन। हजरात इधर मेरी तरफ देखो, जुमला बड़ा कमाल, अल्लाह पाक मेरे भाई कारी अमजद इस्लाम दी मोहब्बत कबूल फरमाए। गौर करना, तवज्जो फरमाना, इधर देखना। चल पूछ जा उस तलवार कोलों, है दर्द कीते वार कोलों, मरहब का फिर मर जांदे ते दिल मेरा ठर जांदे, ना लैके अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदे। मुहब्बत ना जुमला सुने, भुलेखे दूर करो, एवं रुस्से रहिंदे हो, ए मनदे नहीं अहले बैत नू, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, एवं गुस्ताखी दे फतवे ना लाया करो। कोल आओगे बहोगे सुनोगे तो तुहानू पता लगेगा असीं आने की हां। खुदा दी कसम, लोगों से सुना तुमने, औरों से सुना, औरों से कहा तुमने, काश कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अगला जुमला सुनो, भुलेखे दूर करो। मेरा ते मेरी जमात दा अकीदा की है, जिन्नू है दर नाल प्यार होसी, सो रब दी बेड़ा पार होसी। बांचो के को सुबहान अल्लाह। जिन्नू है दर नाल प्यार होसी, सो रब दी बेड़ा पार होसी, सो रब दी बेड़ा पार होसी। जो मुहम्मदी अकीदा बनांदे ते दिल मेरा ठर जांदा, ना लैके अली मौला दा दिल मेरा ठर जांदा। मैं अर्ज करना चाहना, हजरत अली पाक फरमांदे ने, पत्थर भी रसूलुल्लाह दा अदब कर रहे, दरख्त भी कर रहे। हुण मेरे भरा मैं आए ना, इत्थे जानवर बड़े, मज्जां भाणे बड़े ने माशाअल्लाह, गुजर भी ने ते दूसरे भरा भी, जानवरां दी भी गल सुन लो। ओ जानवरां भी नबी पाक दा अदब कीता है, रसूलुल्लाह नू पहचाने। एक दिन मेरे पाक पैगंबर जा रहे ने, एक बंदा दौड़दा दौड़दा आया, आके कहन लगा, सुनियो मेरा ऊंट रस्सी तोड़ा के, नकेल तोड़ा के नस गया है, ऊंट बौला हो गया, पागल हो गया है। जेड़ा बंदा ऊंट दे करीब जांदा है, ऊंट ओनू खान नू आउंदा है, जरा मेरे ऊंट नू समझा दियो। आका फरमांदे ने, सहाबीओ तुसां जरा इत्थे रुक जाओ, मैं ऊंट नाल गल करके आवां। हजरत उमर इब्ने खत्ताब आखो रज़ी अल्लाह ताला नो फरमांदे ने, सोनियो किते ऊंट तुहाडा नुकसान ना करे। मेरे आका फरमांदे ने, उमर घबरान दी जरूरत कोई नहीं, ये जानवर जानदे ने, ऊंट जानदे ने, मैं रब दा सच्चा और आखिरी नबी बन के आया, ये मेरा एहतराम करदे ने। आका तुर पे, ऊंट ने मेरे आका नू वेखिया, रसूलुल्लाह नू पहचान के ऊंट नबी पाक दी तरफ तुर पैंदा है। और मेरे ओ वीरियो भरावो, गल के ध्यान ना सुनिया जे, ऊंट मेरे आका दे करीब आउंदा है, अपने सर नू, अपनी गर्दन नू झुका देंदा है, ऊंट अपना सर नबी पाक दे कदमां ते रख देंदा है, अखां चू ज़ारो कतार आंसू बहाई जांदा है, बिलक बिलक के रो के गल्लां करी जांदा है। सहाबा फरमांदे ने, सानू नहीं पता ऊंट की कह रहा, असां वेने पे आ, रोंदा पिया है, मुंह हिला
समझांदा पिया है। नबी पाक ने हथ चुकिया ते ऊंट दे मत्थे ते रखिया, ऊंट दे मत्थे ते थपकी दे के मेरे आका फरमांदे ने सहाबियो इस ऊंट दा मालिक किथे वे, मालिक नू बुलाओ, ए ऊंट रो रो के मैनू शिकायतां लाई जांदा है। आका फरमांदे ने ऊंट ने मैनू पहचान लिया, मैं रब दा नबी हां, मैनू शिकायतां कर रहे हैं। इंदा मालिक इंदे कोलों कम बहुता लैंदा है, पट्ठे थोड़े पांदा है, चारा थोड़ा पांदा है, कम बहुता लैंदा है। ऊंट ने मैनू पहचान के शिकायत कर ली। आओ हजरात जेड़ा ऊंट दा मालिक करीब आके आंदा सोहणियो गलतियां हो गईयां मुआफ कर दियो, ऐंदा इंज नहीं करांगा, पिछलियां मुआफ कर दियो, हुण नहीं करांगा। मैं दसना चाहना ऊंट मेरे आका दे कदमां दे अंदर सर रख के खड़ा है। आपनों पहचान के तो जड़ा मालिक सी ना रस्सी लैके आंदा सोहणियो इनू नकेल, नकेल समझ दियो नथ, ए नकेल डाल दियो, इनू समझा दियो तुहाडे बाद भी मैनू कुछ ना कहे, ओ ना होए तुसी चले जाए ते फड़ के फिर मैनू लंबा कर ले। इनू समझाओ ऊंट नू मैनू कुछ ना कहे। मेरे आका फरमांदे ने तैनू कुछ नहीं कहेगा। इन्हें रस्सी दित्ती आंदा नकेल डाल दियो। मेरे आका ने एक हाथ इंज कीता है नकेल वास्ते, दूजे हाथ अंदर रस्सी बड़ी। ऊंट ने नकेल अपने नक अंदर खुदा दी कसम पवाण वास्ते अपनी गर्दन नू नबी पाक दे सामने ऊंट ने गर्दन लंबी कर दिती है, आप ही गर्दन इंज लंबी कर दिती। आपने एक हाथ थोड़ी ते रखिया, दूजे हाथ ना नकेल डाल के उन्हें रस्सी फड़ाई। एक मैनू आंदा मौलाना उठ नू जदों ना इत्थे ते 5-6 बंदे फड़ के लम्मा करदे ने नथ मारो, सूआ ले आओ, सेबा ले आओ, कई मुंडे वीडियो बनाते भी नथ वज रही है वो फेसबुक दे, इत्थे ते बड़ा तमाशा लगदा है। ते रसूलुल्लाह ने रस्सी रुस्सी लत्तां बावां नहीं बन्नियां, मैं क्या कुछ भी नहीं बन्निया, एक हाथ थोड़ी ते दूजे ना नकेल। आंदा ऊंट नू पीड़ नहीं होई, दर्द नहीं होई। मैं क्या वीरिया कमलिया पीड़ की हाथ नबी पाक दा होवे पीड़ा मुक जांदियां। पीड़ा दर्दां कित्थों होण, हाथ आमीना दे लाल दा है, जिते हाथ नबी पाक दा होए दर्दां रहिंदियां। बोलो ये ओ रसूलुल्लाह दा हाथ है। अगर पानी अंदर डाल के आका बाहर कड्डण, अल्लाह पाक 5 उंगलां चों 5 पानी दे चश्मे जारी कर देंदे ने। सुभान अल्लाह। 5 उंगलां चों 5 पानी दे चश्मे। अगर नबी पाक टुटियां हड्डियां ते हाथ लगा देन, टुटियां हड्डियां जुड़ जांदियां ने। मेरे आका दा जिते हाथ लगे पीड़ा रहिंदियां नहीं, पीड़ा मुक जांदियां ने। गज के बोलो पीड़ा, पीड़ा खत्म हो जांदियां ने। जानवरां रसूलुल्लाह नु पहचाने है। रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया, सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। माड़ी जी क्या जे सुभान अल्लाह। ओ पिछले भरा भी कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तेरा नबी नाल प्यार वेखिया, सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। जिक्र की करांदे हुस्नो जमाल दा, जग ते निशानी कोई आमीना दे लाल दा। जग सारा उंदा ताबेदार वेखिया, रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया। अम्मी आयशा दा हुजरा ते जन्नत दा टुकड़ा, उस टुकड़े विच बज़ोहा वाला मुखड़ा। यारा नाल सुता उथे यार वेखिया। फिर कहो उच्ची कहो। हजरात एक हदीस और सुनान लगा, पहले 2 जुमले सुनो। आ तैनू शान सुनावा, शान पीर दिया बदर मुनीर दिया। आ तैनू शान सुनावा, शान पीर दिया बदर मुनीर दिया। कसम खुदा
خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے سارے امام چو سارے امام چو سارے امام چو امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں دے وچ رول جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں جانوراں پہچانے ہیں اونٹاں پہچانے ہیں بچپن دا تساں کئی واری واقعہ سنے ہیں ماں حلیمہ کمزور جی سواری ایک کمزور جی کدی ہے کمزور جی ڈاچی تے اونٹنی ہے لے کے مکے آئی حضرات دائیاں بچے چکے تر پئیاں سب تو آخر نبی پاک نو چکے ہے سواری تے بھئی سواری تر دی نہیں لاغر کمزور ماں حلیمہ نے نا انج کپڑا بنے تے بچہ پیچھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کپڑا کھچ کے اگے کر لیا نبی پاک نو انج گود اندر حضرات تے اونٹ اس جانور دیاں سواری دیاں مہارا نبی پاک دے ہاتھ نال ٹچ کیتیاں جیڑی سواری تردی نہیں سی ہن براق بن گئی کو سبحان اللہ آندی واری سب تو پچھے رہ گئی تے جاندی واری رستے اندر ہی انہاں دائیاں نو کراس کر کے دائیاں دین خیر ہے سواری نویں لے لئی فرمایا سواری نہیں اللہ پاک نے سوار عالی شان دے دیتا ہے سبحان اللہ سنیاں جے دو تین جملے کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو کہندی چم کے حلیمہ سرکار نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو ماں حلیمہ فرما رہی ہے جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے جاندی واری ڈاچی میری پچھے پچھے رہی ہے آندی واری سارے ہاتھوں اگے لنگ گئی ہے پر لگ گئے نے اونٹ نیندی چال نو شالا نظر نہ لگے میرے لال نو شالا نظر نہ لگے میرے لالو نبی پاک جدوں ماں حلیمہ دے کرے گئے خدا دی قسم برکتاں رحمتاں جڑے سکے تنے کھجور دے ہرے ہو گئے رب نے پھل لا دیتے بکریاں چرن جاندیاں نے بھکیاں واپسی آوندیاں نے میرے آقا پہنچے آپ دی برکت دی وجہ نال بکریاں رج کے آوندیاں ہوانے دودھ دودھ کر کے آوندیاں اے ساری برکتاں نبی پاک دیاں ایدر ویکھے آجے ماں حلیمہ نالے چم دی نبی پاک نو نالے لوریاں دین دی ایدر ویکھے آجے محبت نہ دو تین جملے سنو سونیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدمیں اٹھایا کر 2 سال نبی پاک نے ماں حلیمہ دا دودھ پیتا 2 سال مزید ماں حلیمہ نے خدمتاں کی دیاں یعنی نبی پاک 4 سال ماں حلیمہ رضائی ماں دے کول رہے حضرات ماں چمری لوریاں دیری کھڑا رہی سنیا جے محبت نہ دو تین جملے سونیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدمیں اٹھایا کر سونیاں چالاں والیا ہولی ہولی قدم اٹھایا کر گود میری وچ کھیڈ لے بار نہ کھیڈن جایا کر سونا ہے من موڑا ہے چنوی تیرا کھلونا ہے
मां सदके जावे सोनिया एवें उंगली ना हिलाया कर। सोनिया चाला वालिया हौली हौली कदम उठाया कर। गोद मेरी बिच खेड ले बाहर न खेडन जाया कर। तू चढ़े जवानी खैर दी, तू चढ़े जवानी खैर दी, तेनू नजर न लगे गैर दी। मां हलीमा कह रही तू चढ़े जवानी खैर दी, तेनू नजर न लगे गैर दी। बड़ी छुरी तेज करके ने आपने हाथ अंदर पकड़ी है कि जानवरां नू ज़िबा करा। मैनू अल्लाह पाक दी कसम है जेड़े जानवर दूर खड़े ने पहले नंबर वाले ऊंट ने मेरे आका नू पहचाने। हुजूर दे हाथ अंदर छुरी अपनी जगह तू दौड़ पिया नबी पाक दे कोल आके ज़िबा होने वास्ते अपनी गर्दन नू लंबिया कर देंदा है। ऊंट जानदे ने हुजूर रब दे नबी ने नबी पाक दे हथों ज़िबा होना बड़ी शहादत दी गल है। एक ऊंट ज़िबा होया, दूजा आ गया, तीजा ते चौथा ते पंजवां ते छेवां, 6 दे 6 जानवर दौड़ दौड़ के आए। मेरे और तुसां दे पीरों मुर्शद ने ज़िबा कीता, नहर कीता, कुर्बान कीता। जानवर जमीन ते डिग पे। मैं अर्ज करना चाहना इन्हां ऊंटां भी नबी पाक नू पहचानिया, जानवरां भी पहचानिया, ताबेदार। अज तुसीं फेसबुक खोल के वेख लो, कुर्बानी ते कोई वैड़ा फड़ना हो तो 5 बंदे काबू कर दें। 5 बंदे फड़ के एक मौलवी साहब में वेखे उन्हें टोया खटिया, चिट्टे कपड़े पाए, 5-6 बंदियां रस्सियां बनिया, गाय ज़िबा करन लगे। ते जदों छुरी थोड़ी कुछ चली, तकलीफ हुई, गाय ने धौने लाई, वो जेड़ा टोया खटिया खुदा दी कसम मौलवी कलाबाजी खा के नो टोए दे विच पिया होवे ते खून, वो जेड़े खून निकलिया सी कपड़े लत-पत ते कई जगह ते माड़ी जी छुरी फेरो ते वेड़े नस जाते ने। फेसबुक भरी पई है। हजरात ऊंट नूं नाहर करन लगे, मारी ऊंट ने लत कसाई दा मणका तोड़ दिता। हजरात एक जगह वो छुरियां करीब की, ऊंट ने इंज मूँह खोलिया तो सरस तू फड़िया चुक के घुमा के ओ मारिया। ये साडे हालात ने। खुदा दी कसम जिस मुर्शद दा सी कलमा पढ़िया, ऊंट ज़िबा होने वास्ते गर्दन ही आपे लंबी कर देंदा। कहो सुभान। ऊंट ने गर्दन लंबी कर दी, आपने नहर किया, खून निकलिया जमीन ते। मैं दसना चाहना पत्थर भी ताबेदार, दरख्त भी ताबेदार, जानवर भी ताबेदार। इंसान ही हमेशा नाफरमानी करते ने, शरकशी करते ने। अल्लाह करे असी इंसान भी रसूलुल्लाह दे सच्चे ताबेदार बन जाइए। बांह चुक के कहो आमीन।